जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू माय चैनल अंजलि मधुस्मिता। सो बर्तमान आम पलि आसचु आमर काली पूजा चलती कुणियाणा। सो दिन बेले पलि आसचु क्लास आसलु तो सहीठू आम चलतु बुलवा मेढ़ टिके मुझे तो आज आसवा माने काली आसवा आमर आसो जो से काली आसवा काली आस सारा पर देखिए रातिर दृश्यटा काली देखा आ दिन दृश्यटा आज देखा। मत कम लगुच एक्चुअली बैकग्राउंड तो भूक लगुच आम तो खाली खाଇବା दुकान देखा कि किसी देखा जाऊनी कि तो खाइबुनि कि ओहो तोर कार्तिक मास चलती ना शंखा नबू पूरा कहते मौसी पे नेबी एतकी बस रात बेस लगे दिन बेले कम लगुच ना मोर किसी नेबा ने सब नहीं भर्ती कर दूसरी खाली देख हाँ चल कि प्लास्टिक ना केमती ये तो बढ़िया रोचे भाई ए बड़ हम कि आईना आईना खोज हे देख बे बड़ देखा कि मत ठीक अच्छे खाली निये जहाँ कि लगुच नेबी रुह देखी सारा किंतु बढ़िया लगुच बाकी मुझे लंग हो कि से ना बढ़िया लगुच खास करके एटा तो मत बहुत पसंद एटा ना कि मुझे एटा এটা হঠাৎ কি জানি পাইবেন যে এটা হচ্ছে খেলনা না চুড়িটা বলি মু তো ফার্স্ট ভাবুଥିଲି আরে হ্যাঁ পচার খেলনাটা কইলে তু তো এটা খেই সালনি মু এরা হস মজা আসছে কিন্তু খেলতে ফার্স্ট মু চুড়ি হল কি রাখলি কিন্তু দেখলাম গোটা খেলনাটা কেতে দূরে যাচ্ছে এটা আচ্ছা ছন্দি যে মজা আসছে না এবার ব্যাট করে গুড়ে দিবি ঠিক मत जे लगब मोटे ताको घुड़े देबे मजा आसी जेटा छोट छुआ कि मोटी खेली की मजा नहीं होजे निए कि न निए खेली की मजा आसी तू तो तोर काम चले छु की करबी धन्यवाद एटा हां बस हां सेटा दियो मोटे नहीं जी पिंधे कि न पिंधे भल लागो तो देखा देखा जहाँ हो जो नहीं पूरा खास लगे नहीं जी मु एक्चुअली पिंधे नहीं इयरिंग खाली मत टिके भल लागे बोली मुने काल पिंधि के हो हो मु एई जो हल्के पिंधि के आसबो देख खाली हां पिटबो पैसा दे हेरे चेयर बसु चेटा पछा टांग देबी हेबे तू मु इयरिंग नो से मोर पैसा रू मु भी न पिंधरे तू केने पिटबो टिपिकल नो से साउटी देखि ता संग्रह इडे आईना नहीं ना डगे से पिंधबे सेगा नहीं तो लाज लागु हां सेगा आईना चे कागा सब बुला 10 टका देछि ना हां देलो बधे ना देलोनी देलो कोएनटा देलो देखा बोलते मते एक्चुअली भल लागु जे लागु मते लागे हेले म सासु ओळे लगे हो की कहउतली मु हैला माने देख देख एटा को ये कर के एटा को देई सलिनी बाकी मोचरी पिंधे कि न बाबळे तो सीसी कैमरा सासु कोइ तो फाइन नाही नाही गो सेटा मु कहि मु ऑब्जेक्शन देले सुना तुमे फाइनटा पाइबो पुणियाणा जवन आसटी सतर्क रहबो हम सीसीटीवी लगै दिछन ठीक अछि मु एनारु देई दिली तापर तुमर इच्छा हो मु कहबा कथा कहि दिली मोर काम मु कर दिली तापर तुमर इच्छा एटा आसो 5 दिन करे ब्लॉगटा मु आज ही अपलोड कर देबी आज करबी ना आज गोटे ब्लॉग अछि ना ना आज अपलोड कर देबी काली अपलोड होबो ई ब्लॉगटा चल जीवा हैं चेयर नबो चेयर नबो की गुजबे चार चेयरटा जनु चने ना मोर रेट कुछ का एडा हर एक माल 15 आमे तो सस्ता सुंदर मजबूत जेठी आमे दु जन को सेठी सस्ता सुंदर मजबूत जेठी आमे सेठी चश्मा रे बढ़िया लगछ केतो हबे आईना इन दे देखा हां जे हाय क्या रे अछो तुमे हाँ आम नौ आस टे देखा आगे केमती लगुच देखा वाओ चश्मा चश्मा किसी नहीं से व्हाइट होगा
ସେଇଟା ପୁରା ତଳଟା ଦେଖ, ପୁରା ତଳଟା ତାର ଉପରଟା। ଦେଖିବା ଆଗରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି କି? କେବେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି କି? ଠିକ କିନ୍ତୁ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ନା? ଦେଖିଆ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଭାବୁଥିଲି ଏଇଟା ବୋଧେ କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରେସ୍ କରବାରଟା ଭାବୁଥିଲି ବୋଧେ ପେ କଲା ଏଇଟା। ହଉ ଦେଖ କି ରହୁଛୁ ନେ ଦେଖିଲା ପାଞ୍ଚଟା ମିଶେଇକି ନା ହେଲା ଏସମାନ ହେଇଛି ହେଲା ଛଅଟା ହେଲା कम से कम मोस्टली ସେମିତି ତ ମୁଁ ଏକାଥରେ 6ଟା କରିଥିଲି। जदि भी करथिले सेटा भी साथ ପୁରାଟା କେହି ବି କରିପାରନ୍ତି ନାଇଁ କି ନା? पूरा एई करन गुटे गुटे जानछु जे हमर हाथ स्पीड नाही बोले ना भाई आ दुइटा ଆଉ ଦୁଇଟାକୁ ମିଶା ଦେଖିବୁ ତ ସବୁ ଭିଡ଼ି ହେଇଯିବ ସିଆଡ଼େ। ଚାଲିବ आ दुइटा हेले मोर हेइ जेता ये सिंदूर लगा जेल ना आरो थर जेंति डेकोरेट करथिले एथरो भी सेंति डेकोरेट करछन है ना हाँ आरो थर भी एमती करथिले बाकी टिके से जो से एई साइड रो जो गछ टाइप रोटा टिके डिफरेंस थिला नले सेमती अछि आय आय चलिए आय रे इस এই জায়গাটা মতে কাজ করতে বহুত বঢ়িয়া লাগে এই জায়গাটা মতে সবুড় মস্ত লাগে কি সুন্দর ফিলিংস পুরো মাহলটা অলগা লাগে না এই মাহলটা পুরো অলগা লাগে নাকি বে एक्चुअली এটি ଗୋଟେ ঘর ଥିଲା ବୋଲି মানে মণ্ডপটা ଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି নি বে ସେ ଆର ଥର ଯେ ଆସିଲେନି বে ଆଡ଼େ ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଭାବୁଛି ଗୋଟେ ପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଟା କିଛି ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ନା କି ମୁଁ କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବେ ସବୁ ତ ଇଏରେ ଅଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥିଲୁ ଆମେ ଏଇ ଲୋକେସନରେ ମାନେ ମନ୍ଦିର ପଛପଟେ ତ ଏଇ ଭିୟୁଟା ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଆସେ ଏଠକୁ ତ ଏଇଟା ଜମା ମିସ୍ କରେନି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ପଳେଇବା ଘର ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ଟିକେ ଫଟୋ ଉଠଉ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ କାଲି ନେବା ଯାହା ନେବା ହେଲା ମାଲୋ କାଲି ଆସିବା ପରା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତ ଖାଲି ଦେଖେଇଦେବା ଦିନ ବେଳକାଟା ଦେଖେଇଦେବା କାଲି ଆସିବା କାଲି ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରଟା ଦେଖେଇବା କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି ଆଉ ଦିନ ବେଳର ମାନେ ତାର ହେଉଛି ନଜାରାଟା କିଛି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଏଇଠି ରାତିରେ ଏଠି ପାଣିଟା ସ୍ପ୍ରେ ହେଇକି ବାହାରିବ ରାତିରେ ଏଇନା ନାହିଁ ସେଟା କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ବାହାରିବ
बारे नहीं जिते फोटो उठेला बेले पज का कि मन पड़े एमती टाइम पज बहुत मन पड़े कि फोटो उठेला टाइम पूरा माइंड रू पूरा डिस्कार्ट हो जाए। तो जीवा वर्तमान घर पलैबा आ तू कि एमती पागल भाया घुरुचु तो वर्तमान घर पलैबा आपण मैंने देखिए नेक्स्ट माने आसुवा भिडटा माने यार परवर्ती भिडियो जोटा ସେଇଟା ପୁରା ନାଇଟ୍ରେ ଆମେ ଆସିବୁ ତ ନାଇଟ୍ର ପୁରା ଭ୍ୟୁଟା ବହୁତ ମସ୍ତ ଥିବ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଜଷ୍ଟ ଆଜି ଆମେ ଟିକେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଦିନ ରାତିରେ ତ ଆସିବୁ ସେଥିପାଇଁ ଦିନବେଳେ ଟିକେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ହୁଏ। ଆଉ କାଲି ରାତିରେ ଆମର ଯେ ପପୁ ପମ୍ପମ୍ ସେ ଆସିବେ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରାହେଇଛି ତ ଆମେ ଆସିବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି। ତ ଦିନବେଳରେ ମାନେ ଦିନବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ନଥିଲି ତ ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲି କି ନା ଟିକେ ମେଳା ମୁଁ ମେଳା ଆସିଥିଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମେଳା ଟିକେ କିଛି ଜିନିଷ ନେବା ପାଇଁ ରାତିରେ ନେଇ ହେବନି ରାତିରେ ପୁରା ବୁଲାଟା ବଢ଼ିଆ ସେ ହେବ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ନା ଏବେ ଟିକେ ଜିନିଷଟା ନେଇଯିବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦିନବେଳର ଯେଉଁ ଆମର ମଣ୍ଡପଟା ଦେଖେଇଦେବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଘର ଯିବା ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ ବି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବାଏ ବାଏ।